você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este programa O Evangelho é o Poder de Deus. es el Evangelio, es el poder de Dios. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo. Y hoy vamos a darle continuidad a nuestro estudio. Esta é a parte número 2 do estudo. Qual o limite entre a fé e a prudência? Esta es la parte número 2 de nuestro estudio. ¿Cuál es el límite entre la fe y la prudencia? Até que momento uma pessoa de fé pura e genuína pode ter precaução e cautela em diversas situações de risco? ¿Hasta qué punto puede una persona de fe pura y genuina ser cautelosa y cautelosa en diversas situaciones de riesgo? Uma fé bíblica pode permitir que o homem redirecione as suas responsabilidades a Deus? ¿Puede una fe bíblica permitir que el hombre dirija sus responsabilidades a Dios? Uma questão muito debatida nesses dias, por exemplo, manter ou não a reunião do povo de Deus, o culto público ao Senhor, mediante o crescente risco de contágio da Covid-19? Una pregunta muy debatida en estos días, por ejemplo, mantener o no la reunión del pueblo de Dios, la adoración pública del Señor, debido al creciente riesgo del contagio por parte del COVID-19. Por outro lado, alguns cristãos que querem manter o culto público acusam os que pensam diferente de terem falta de fé. Por un lado, algunos cristianos que quieren mantener la adoración pública acusan a los que piensan de manera diferente, de tener falta de fe. Por outro lado, muitos cristãos que queriam manter o culto de forma domiciliar acusavam os que pensavam diferente de serem irresponsáveis. Por otro lado, muchos cristianos que querían mantener la adoración en casa acusaron a quienes piensan de manera diferente de ser irresponsables. Creio que muitos pastores, líderes e o povo cristão em geral manifestaram a sua opinião com sinceridade e zelo pela palavra de Deus. Creo que muchos pastores, líderes y el pueblo cristiano en general expresa su opinión con sinceridad y celo por la palabra de Dios. Porém, levantou-se um conflito de ideias e opiniões, questões e dúvidas que merecem ser seriamente observadas. Sin embargo, hubo un conflicto de ideas y opiniones, preguntas y dudas que merecen ser observadas seriamente. É um assunto importantíssimo que exige orientação bíblica, pois trata de fé, que é assunto fundamental na doutrina e na fé cristã. Es un asunto muy importante que requiere orientación bíblica, porque trata con la fe, que es un tema fundamental en la doctrina y la vida cristiana. No programa anterior, que foi a parte número 1 deste estudo, falamos sobre a importância da fé, a fidelidade de Deus e a confiança que devemos ter no Senhor. En el programa anterior, que era la parte número 1 de este estudio, hablamos sobre la importancia de la fe, la fidelidad de Dios y la confianza que debemos tener en el Señor. Mas a Escritura nos ensina que ela deve ser lida como um todo. Por isso também falamos sobre os textos bíblicos que nos ordenam a vigiar, a não tentar a Deus, a temer ao Senhor, a sermos prudentes, precavidos. Falamos sobre a orientação bíblica em obedecer às autoridades constituídas. Falamos sobre a autoridade e o benefício que a Escritura confere à medicina. Falamos sobre outras coisas e hoje vamos dar continuidade no assunto. Pero la Escritura debe leerse como un todo. Es por eso también que hablamos de textos bíblicos que nos ordenan mirar, tratar o no confrontar con Dios o tentar a Dios, temer a Dios y ser prudente, cauteloso. Hablamos de la orientación bíblica al obedecer a las autoridades constituidas. Hablamos de la autoridad y el beneficio que las Escrituras sobre medicina y otras cosas. Hoy continuaremos el mismo asunto. O primeiro ponto que eu quero falar nessa noite. Deus interferiu na história, usando pessoas que em determinadas circunstâncias agiram com prudência, cuidado e proteção. El primer punto que quiero tomar hoy día es que Dios intervino en la historia usando personas que bajo ciertas circunstancias actuaron con prudencia, cuidado y precaución, tales como... Por exemplo, os pais de Moisés, que o esconderam por causa do decreto de Faraó. Isso está em Êxodo capítulo 2, versículo 2.
Por ejemplo, los padres de Moisés, quienes lo escondieron debido al decreto del faraón, eso está en Éxodos 2:2. Ao saber que corria risco de vida, o apóstolo Paulo, ele concordou em prudentemente fugir para Jerusalém, descendo o muro de noite, escondido dentro de um cesto. Em Jerusalém, ele novamente começou a correr risco de vida. Então, cautelosamente, concordou em ser enviado para Tarso. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 23 ao 30. Al enterarse de que estaba en riesgo de vida, Pablo acordó huir prudentemente a Jerusalén, bajando el muro por la noche escondido en una canasta. En Jerusalén nuevamente comenzó a correr riesgo de vida, por lo que aceptó con cautela ser enviado a Tarso. Esto está en Hechos 9, 23 al 30. Em outro momento, Paulo e Barnabé souberam que queriam apedrejá-los até a morte. Então decidiram fugir para Listra e Derbe. Isso está em Atos, capítulo 14, versículos 5 e 6. En otro momento, Pablo y Bernabé sabían que querían matarlos a piedras, por lo que decidieron huir a Listra y Derbe. Esto está en Hechos 14, 5 al 6. Em seguida, nos versículos 19 e 20, Paulo foi apedrejado e com prudência e sabedoria decidiu não permanecer mais naquela cidade. Luego, en los versículos 19 y 20, Pablo fue apedreado y con prudencia y sabiduría decidió no quedarse más en esa ciudad. Paulo reconheceu que aquele não era o momento de forçar as coisas, por isso, prudentemente, se retirou daquela cidade. Pablo reconoció que ese no era el momento de forzar las cosas, por lo que se retiró prudentemente de esa ciudad. Paulo era um homem de fé, mas percebendo que o restante da viagem seria de prejuízo e perda, orientou a todos que ficassem ali em Creta. Isso está em Atos, capítulo 27, versículo 9 e 10 e versículo 21. Pablo era un hombre de fe, pero al darse cuenta de que el resto del viaje sería de pérdida, instruyó a todos a permanecer ahí en Creta. Esto está en Hechos 27, 9, 10 y 21. Paulo era um homem profundamente espiritual. Discernia cautelosamente o momento de avançar e o momento de parar. Pablo era un hombre prudentemente espiritual. Discernió con cautela el tiempo para avanzar y el tiempo para detenerse. Pedro foi livre da prisão e da morte de forma sobrenatural. Mesmo assim, ele foi cauteloso e, saindo dali, partiu para um outro lugar. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 17. Pedro fue liberado sobrenaturalmente de la prisión y la muerte. Aún así, fue cauteloso y se fue de ahí y se fue a otro lado. Esto está en Hechos 12, del 1 al 17. E isso não é falta de fé, isso é uma atitude sábia e espiritual. Eso no es falta de fe, esa es una actitud sabia y espiritual. A igreja em Jerusalém foi toda dispersa, mas ela não fugiu por falta de fé, fugiu exatamente por causa da sua fé. E assim o evangelho ia sendo anunciado em toda parte, conforme está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 1 e 4, 1 ao 4. La iglesia en Jerusalén estaba dispersa por todas partes, pero no huyó por falta de fe, huyó precisamente por su fe, y por lo tanto el evangelio se proclamó a todas partes. Eso está en Hechos 1 al 4. Às vezes, os meios de Deus é que são diferentes dos nossos. Algunas veces los medios de Dios son muy diferentes a los nuestros. E o que vamos dizer dos cristãos do primeiro século, que prudentemente se reuniam escondido por causa dos ataques e perseguições, tanto dos judeus quanto dos romanos? Y los cristianos del primer siglo que se reunieron prudentemente en la clandestinidad debido a los ataques y persecuciones de los judíos y los romanos. Devemos estar prontos a morrer pela fé, caso seja necessário. Mas isso é totalmente diferente de criar situações de risco desnecessárias, colocando Deus à prova, em teste.
Debemos estar listos para morir por la fe, si es necesario, pero esto es totalmente diferente a crear una situación de riesgo innecesaria, poner a Dios a prueba. O próprio Deus ordenou que Moisés voltasse para o Egito quando todos os que procuravam a sua morte já estavam mortos. Isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 19. Dios mismo ordenó a Moisés que regresara a Egipto cuando todos los que buscaban su muerte ya estaban muertos. Eso está en Éxodos 4, 19. Deus não poderia ter enviado Moisés antes para o Egito e ter dado livramento a ele? É Não. claro que Deus podia, é claro que sim. Mas Deus também faz uso de circunstâncias naturais para cumprir os seus propósitos e desígnios. ¿No podría Dios haber enviado a Moisés antes a Egipto y haberle liberado? Sí, por supuesto, pero Dios también usa las circunstancias naturales para cumplir sus propósitos. O próprio Deus ordenou que Elias se escondesse na caverna para que Acabe e Jezabel não o matassem. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Dios mismo ordenó a Elías que se escondiera en la cueva para que Acabe y Jezabel no lo mataran. Eso está en 1 de Reyes 17:3. Pois, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, Jezabel matou os profetas do Senhor. E no capítulo 18, versículo 10, mostra que Acabe também procurou Elias em todas as nações e reinos. Deus não poderia ter matado Acabe e Jezabel com um sopro? É claro que sim. Porque en Reyes 18:4, Jezabel mató a los profetas del Señor, y en Reyes 18:10 muestra que Acab también buscó a Elías en todas las naciones y reinos. ¿No podría Dios haber matado a Acab y a Jezabel con un solo soplido? Mas este não foi o método de Deus. Deus poderia ter feito, mas não foi da vontade dele. Mas eso no fue lo que Dios quiso. O próprio Deus escondeu Jeremias e Baruque, porque o rei Jeoaquim queria prendê-los. Está escrito em Jeremias, capítulo 36, versículo 26. Dios mismo escondió a Jeremías y Baruch porque el rey Joacim quería arrestarlos. Eso está en Jeremías 36, 26. O próprio Deus enviou o seu anjo para ordenar que José e Maria fugissem com Jesus para o Egito por causa de Herodes. Isso está em Mateus, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler agora. Dios mismo envió a su ángel para ordenar a José y María que huyeran con Jesús a Egipto por Herodes. Eso está en Mateo 2:13, el cual vamos a leer ahora. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y él permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Deus não poderia ter matado Herodes imediatamente? Dios no podría haber matado a Herodes inmediatamente. Não poderia ter dado livramento sobrenatural ao menino Jesus? No podría haber dado al niño Jesús una liberación sobrenatural. É claro que sim. Claro que sí. Mas esse não foi o método de Deus. Mas ese no fue un método de Dios. Ele age segundo a sua vontade. Él hace su voluntad. E não segundo o entendimento humano. En un segundo entendimiento humano. Ele não age segundo o entendimento humano. Él no hace según el entendimiento humano. Isso, conforme o entendimento humano. O próprio Senhor Jesus julgou ser conveniente tentar se esconder. Está na Bíblia, em Marcos capítulo 7, versículo 24. El mismo Señor Jesús pensó que era conveniente tratar de esconderse. Esto está en Marcos 7, 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. O próprio Senhor Jesus decidiu se retirar e se esconder da multidão, se ocultar. Isso está em João, capítulo 12, versículo 36. El propio Señor Jesús mismo decidió retirarse y esconderse de la multitud. Eso está en Juan 12, 36, el cual vamos a leer.
Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, y para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesus age de acordo com seus propósitos e não de acordo com a razão humana. Jesús actúa según sus propósitos, no según el entendimiento humano. O próprio Senhor Jesus saiu de onde estava porque os fariseus combinaram de matá-lo. Isso está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 14 ao 15, que vamos ler depois. El mismo Señor Jesús se fue de donde estaba porque los fariseos acordaron matarlo. Eso está en Mateo 12, 14 al 15. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destituirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesus ficou pela Galileia e não queria mais ir para a Judeia, por causa dos judeus que queriam matá-lo. Isso está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1, que nós vamos ler. Jesús se quedó en Galilea y ya no quería ir a Judea por los judíos que querían matarlo. Eso está en Juan 7, 1, que vamos a leer enseguida. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Mas quando Jesus foi para Jerusalém, ele foi escondido, conforme está escrito em João, capítulo 7, versículo 10. Pero cuando Jesús fue a Jerusalén estaba escondido. Esto está escrito en Juan 7, 10, que dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Se Jesus foi cuidadoso e precavido para cumprir os seus propósitos e a vontade do Pai, nós também não seremos? Si Jesús fue cuidadoso y cauteloso para cumplir sus propósitos y la voluntad del Padre, ¿no lo seremos nosotros también? A falta de fé é totalmente diferente de fazer o que convém em um momento específico. La falta de fe es totalmente diferente de hacer lo que es apropiado en un momento específico. A incredulidade e falta de fé não tem conexão alguma com a prudência bíblica. La incredulidad y la falta de fe no tiene conexión alguna con la prudencia bíblica. O segundo ponto que eu quero falar nessa noite: El segundo punto que yo quiero hablar esta noche, cristãos também ficam doentes. los cristianos también se enferman. Os cristãos, os servos do Senhor, também podem ficar doentes, conforme vemos o profeta Eliseu morrer de uma enfermidade, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Cristianos, los siervos del Señor también pueden enfermarse, ya que vemos al profeta Eliseo morir de una enfermedad en 2 de Reyes 13, 14. O rei Ezequias adoeceu quase à morte. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. El rey Ezequías estuvo a punto de morir, 2 de Reyes 21. Uma discípula chamada Tabita, cheia de boas obras, ficou enferma e morreu. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 36 e 37. Una discípula llamada Tabita llenó de buenas obras, se enfermó y murió. Esto está en Hechos 9, 36 al 37. Epafrodito, homem que quase morreu de uma enfermidade, servo de Deus. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 25 ao 27. Epafrodito, un hombre casi muere de una enfermedad, un siervo de Dios. Filipenses 2, 25, 27. Quando Timóteo estava doente, Paulo não disse que Timóteo estava constantemente enfermo porque não tinha fé. Não, mas aconselhou ele a beber água com vinho para que ficasse bem, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que nós vamos ler depois. Cuando Timoteo estaba enfermo, Pablo no dijo que Timoteo estaba constantemente enfermo porque no tenía fe.
pero le aconsejó que bebiera agua con vino para que se recuperara. Esto está escrito en 1 de Timoteo 5:23, que vamos a leer enseguida. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. E certamente também não foi por pouca fé de Paulo ou por falta das orações de Paulo. Y ciertamente no fue por la falta de fe de Pablo o falta de oraciones de Pablo. É possível que o próprio apóstolo Paulo tivesse sérios problemas em suas vistas ou outra enfermidade, conforme lemos em Gálatas capítulo 4, versículo 13 ao 15. Es posible que el apóstol Pablo mismo tuviera serios problemas en sus ojos u otra enfermedad. Esto está en Gálatas 4, del 13 al 15, que vamos a leer enseguida. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado de vuestros propios ojos para dármelos? Exato. Exato. As obras de Deus estão alinhadas à sua soberana vontade, que nem sempre nossa limitada compreensão alcança. Las obras de Dios están alineadas con su voluntad soberana, que nuestro entendimiento limitado no siempre alcanza. Tenho visto algumas pessoas colocando imagens de pregadores muito conhecidos, questionando: se eles curam as pessoas, por que temos tantos doentes de Covid-19? Essa é uma pergunta retórica que funciona muito bem com quem não conhece a Escritura. Mas quando a questão é analisada à luz da Bíblia, este argumento se desconstrói. He visto algunas personas publicar imágenes de predicadores conocidos preguntando: si curan a las personas, ¿por qué tenemos tantos pacientes con COVID-19? Esta es una pregunta retórica que funciona muy bien con aquellos que no conocen las Escrituras, pero cuando la pregunta se analiza a la luz de la Biblia, el argumento se destruye. Em primeiro lugar, a Escritura não afirma que quem cura é o homem, de forma alguma, mas Deus é quem efetua o milagre e a cura com seu próprio poder. Las Escrituras no dicen que el hombre sea el sanador de ninguna manera, pero Dios es quien hace el milagro y sana con su propio poder. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus deixa claro ao dizer: sem mim nada podeis fazer, e isto se dará através do dom e da autoridade que em seu nome Jesus concedeu aos seus discípulos. É Deus quem cura, através dos seus seguidores. En Juan 15:5 Jesús lo deja claro en decir: sin mí no puedes hacer nada, y esto se hace a través del don y la autoridad que Jesús dio en su nombre a sus discípulos. Es Dios quien cura a través de sus seguidores. Não é o homem, é Deus quem cura. No es el hombre, es Dios quien cura. Em segundo lugar, as evidências bíblicas demonstram que a própria Escritura não pressupõe que todos serão curados. La evidencia bíblica muestra que la Escritura misma no asume que todos serán sanados. Pois a Escritura ensina que Deus fez maravilhas extraordinárias através da vida de Paulo, de forma que até por meio dos seus lenços, os enfermos eram curados e os demônios saíam, conforme está escrito em Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Las Escrituras enseñan que Dios hizo maravillas extraordinarias a lo largo de la vida de Pablo, de modo que incluso a través de sus pañuelos los enfermos fueron sanados y los demonios salieron. Esto conforme está escrito en Hechos 19, 11
al 12. Em algumas ocasiões, Paulo foi um instrumento de cura, como no caso de Eutico. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 9 ao 12. En algunas ocasiones Pablo fue instrumento de curación, como en el caso de Eutico. Esto está en Hechos 20, 9 al 12. Mas com Trófimo, a cura não aconteceu. Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, como vamos ler. Pero con Trófimo la curación ocurrió. Esto conforme está escrito en 2 de Timoteo 4, 20, que vamos a leer enseguida. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Paulo não teve problema algum em deixar escrito para todos saberem que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Pablo no tuvo ningún problema en dejarlo escrito para que todos supieran que enfermó Trófimo en Mileto. Paulo compreendia a naturalidade da situação, assim como a igreja que iria ler a sua carta. Pablo entendía la naturalidad de su situación, así como la iglesia que leería su carta. Jesus não curou a todos em Nazaré, porque muitos não criam, conforme está escrito em Marcos, capítulo 5, versículos 5 e 6. Jesús no curó a todos en Nazaret porque muchos no creyeron. Esto conforme está escrito en Marcos 6, 5 y 6, que vamos a leer enseguida. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Outros não eram curados para que se cumprissem a palavra de Deus, conforme a profecia. Isso está escrito em João, capítulo 12, do versículo 37 ao 40. Otros no fueron sanados para que la palabra de Dios pudiera cumplirse, de acuerdo con la profecía Juan 12, 37 al 40. Do original em grego, esta cura deste versículo, ela é uma cura física. Del original griego, esta cura del versículo 40 es física. Em terceiro lugar, En tercer lugar, em alguns casos ainda não é chegado o tempo da cura e do milagre. en algunos casos aún no ha llegado el momento de la cura y tu milagro. O cego de nascença somente foi curado no momento certo, para que fosse manifestado nele as obras de Deus. Isso está em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. El ciego de nacimiento solo fue sanado en el momento correcto para que las obras de Dios pudieran manifestarse en él. Esto está escrito en Juan 9, del 1 al 7. O Senhor Jesus permitiu a enfermidade e a morte de Lázaro, para que somente depois de 4 dias ele fosse ressuscitado e Deus glorificado. Isso está escrito em João, capítulo 11, versículo 39. El Señor permitió la enfermedad y la muerte de Lázaro para que solo después de 4 días resucitara y Dios fuera glorificado. Esto está escrito en Juan 11, 39. Em quarto lugar, En cuarto lugar, há o tempo do dom e da capacitação de Deus para os seus servos, que através do Espírito Santo é concedido. hay un tiempo para el don y el poder de Dios, para sus siervos que a través del Espíritu Santo se ha otorgado. Pois em um momento, a sogra de Pedro precisou ser curada por Jesus, estando dentro da casa do próprio Pedro. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31. Porque en un momento la suegra de Pedro necesitaba ser sanada por Jesús dentro de la casa de Pedro. Esto está escrito en Marcos 1, 29 al 31. Mas em outro momento, até a sombra de Pedro curava os enfermos. Isso está escrito em Atos capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Mas en otro momento incluso la sombra de Pedro sanó a los enfermos. Esto está escrito en Hechos 5, 15 al 16. Algumas vezes é exatamente nas limitações e nas fraquezas humanas em que o poder de Deus será manifestado e aperfeiçoado.
Algunas veces exactamente en las limitaciones y debilidades humanas que el poder de Dios será perfeccionado y manifestado. Essas limitações, algumas vezes, se mostram como um instrumento de Deus para que a suficiência da graça divina resplandeça. Estas limitaciones a veces se muestran como un instrumento de Dios para que brille la suficiente de la gracia divina. É Deus quem cura, não o homem. Es Dios quien cura, no el hombre. Devemos orar por todos, crendo na cura e no milagre, mas sabemos pela própria Escritura que cabe ao Senhor decidir curar ou não. Debemos orar por todos, creyendo en la curación y los milagros, pero sabemos por las Escrituras mismas que depende del Señor decidir si sana o no. Há muitos anos atrás, Muchos años atrás, eu tive um problema nas minhas cordas vocais, yo tuve un problema en mis cuerdas vocales, como um cisto, uma bola. como una bola o un tumor Benigno, um tumor. benigno. Exato. E eu fiquei muito rouco de la voz, sabe? Yo estaba muy ronco de la voz. E eu não conseguia mais cantar. Yo no conseguía más cantar. Por muitos anos eu cantei para o mundo músicas mundanas Por muchos años yo canté para el mundo música mundana e nunca tive problema em minha voz. y nunca tuve problema en mi voz. E quando eu venho para Jesus, uns 2, 3 anos depois, me aparece este problema. Y cuando yo vine a Jesús, 2 o 3 años después, me aparece ese problema. E o médico disse para mim: Y un médico dice para mí, isto só sai com cirurgia. este se quita con cirugía. Não adianta fazer exercícios vocais ou tomar remédios. No es necesario, Não adianta, não se cura. no se cura con ejercicios vocales o con medicina. Exatamente. Exactamente. E eu orei ao Senhor Yo oré al Señor e clamei a Deus pela cura. y clamé a Dios por la cura. E eu disse: Senhor, Tu és fiel. Yo dije, Señor, tú eres fiel. E eu creio que Tu vai me curar, Senhor. Yo creo que tú me vas a curar, Señor. Muito antes de ir no médico, eu já tinha começado a orar e pedia pela minha cura. Aunque los médicos me dijeran lo que me dijeran, yo pedía por mi cura. Isso, antes de ir a los médicos, e eu já orava pela minha cura. Antes de ir a los médicos, yo oraba por mi cura. E eu fui ficando cada vez pior. Yo me fui viendo cada vez peor. E então o médico me disse isto: tu vai precisar passar por uma cirurgia. Y entonces el médico me dice esto, tú vas a necesitar pasar por una cirugía. E eu disse: eu vou orar, o meu Deus vai me curar porque o meu Deus é fiel. Y yo dije, yo voy a orar y yo tengo a Dios en mi corazón y sé que es fiel. E eu cria que Deus ia fazer algo sobrenatural. Yo creía que Dios iba a hacer algo sobrenatural, Mas eu cada vez mais piorava. mas yo cada vez más empeoraba. E chegou a um ponto que eu precisei marcar a cirurgia. Y llegó el punto que yo necesité marcar una cirugía. Faltou 7 dias para a cirurgia. Faltaban 7 días para la cirugía. Nada aconteceu. Nada pasó. Quando faltou 3 dias para a cirurgia, Cuando faltaron 3 días para la cirugía, nada aconteceu. nada pasó. No dia da cirurgia, Llegó el día de la cirugía, eu fui para o bloco cirúrgico. Eu entrei para a sala de cirurgia. yo fui para el quirófano E eu passei pelo y procedimento yo pasé cirúrgico. por el procedimiento quirúrgico. E Deus não me curou de uma forma milagrosa como eu cria, Y Dios no me curó de una forma milagrosa como yo quería, como eu gostaria, como me hubiera gustado, como eu esperava. como yo lo esperaba. Mas Deus me disse algo muito importante. Mas Dios me decía algo muy O importante. Senhor falou aqui dentro do meu coração. El Señor habló dentro de mi corazón. Uma frase clara, uma frase pronta. Una frase clara, una frase pronta. O Senhor me disse: El Señor me dice, a minha fidelidade, es mi fidelidad. a minha, Mi fidelidad consiste naquilo que eu quero para a tua vida. consiste en aquello que yo quiero para tu vida, Não naquilo que tu queres para a tua vida. no lo que tú quieres para tu vida. Eu vou repetir. O Senhor me ensinou e me disse:
A minha fidelidade, meu filho, Voy a repetir lo que el Señor me dijo. Mi fidelidad consiste naquilo que eu quero para a tua vida. consiste en aquello que yo quiero para tu vida E não naquilo que tu queres para a tua vida. y no aquello que tú quieres para tu vida. Porque os propósitos de Deus são maiores do que os meus propósitos. Porque los propósitos de Dios son mayores que nuestros Os propósitos. caminhos do Senhor são mais altos do que os meus caminhos. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. A sabedoria de Deus é infinitamente maior do que o meu entendimento humano. La Sabedoria. sabiduría de Dios es infinitamente más grande o mayor que el entendimiento humano. E eu agradeço a Deus por Ele trabalhar da forma dele e não da minha. Yo agradezco a Dios por trabajar de la manera en que trabajó con mi vida y no mi forma. Eu continuo crendo em milagres, Yo continúo creyendo en milagros, no poder de Deus, no sobrenatural, en el poder de Dios, en lo sobrenatural, em cura divina, en la cura divina, mais ainda do que eu acreditava. más de lo que yo Ainda mais do que eu acreditava. más de lo que yo pensaba. Só que Deus me deu um amadurecimento, um crescimento Mas Dios me dio una madurez, un crecimiento com aquela experiência. con aquella experiencia. Deus não me permitiu ser um filho mimado. Dios no me permitió ser Sabes, mimado? mimado, ser como Que consentido. Isso, um hijo que chora para querer ganhar tudo que Un hijo deseja. que llora para querer ganar todo. Mas eu aprendi que a vontade do Pai é soberana. Mas yo aprendí que la voluntad del Padre es soberana E nem sempre vamos receber a cura quando queremos, y no siempre vamos a tener la cura cuando queremos, do jeito que queremos, ni en el tiempo que queremos, porque Deus continua sendo soberano. porque Dios continúa siendo soberano. Se Ele curar, Ele é Deus. Si Se Ele sanar, Ele é Deus. Él sana, Él es Dios. E se Ele não cura, Ele também continua sendo Y Deus. si Él no cura, también continúa siendo Dios. Continua sendo Senhor, Continúa siendo Señor, Todo-Poderoso. todopoderoso. Aleluia. Aleluya. Os propósitos de Deus muitas vezes são diferentes dos nossos. Los propósitos de Dios muchas veces son diferentes a los nuestros. Existem princípios aos quais nos submetemos que regem tanto o campo espiritual quanto o campo físico. Existen principios a los que nos sometemos que gobiernan tanto el campo espiritual como el físico. Um exemplo de princípio espiritual. Un ejemplo de principio espiritual: Estamos sujeitos a realidades externas maiores do que nós. estamos sujetos a realidades externas mayores que nosotros. Um exemplo, estamos sujeitos ou a Deus ou ao diabo, conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 16. Estamos sujetos a Dios o al diablo, conforme está escrito en Romanos 6:16, que vamos a leer enseguida. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Isto é, aquele ao qual tu vai se render, Esto es, al cual tú vas a obedecer, vai ser o teu Senhor. va a ser tu Señor. Só há dois caminhos, o da salvação e o da condenação. Só há duas portas, a porta larga e a porta estreita. Solo hay dos caminos de salvación y condenación, dos puertas, la ancha y la estrecha. Mas existe também um princípio físico. Mas existe también un principio físico. Estamos sujeitos a realidades externas mais fortes do que nós. Estamos sujetos a realidades externas más fuertes que nosotros. Por exemplo, o tempo. Por ejemplo, el tiempo. Pois tanto o ímpio quanto o crente vão envelhecer. E isto não é falta de fé. Tanto los malvados como los creyentes envejecerán y esto no es falta de fe, Mas são princípios da nossa realidade física. pero son principios de nuestra realidad física. Isaac perdeu a visão por causa da velhice. Isso está em Gênesis capítulo 27, versículo 1.
Isaac perdió la vista debido a la vejez. Esto está escrito en Génesis 27:1. Jacó, além de ficar enfermo, também teve dificuldade em sua visão por causa da velhice. Gênesis capítulo 48, versículo 1 e versículo 10. Jacob, además de enfermarse, también tuvo dificultades en su visión debido a la vejez. Esto está en Génesis 48, 1 al 10. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Vamos ler. Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos ainda a completa redenção do nosso corpo físico. Por isso ele ainda está sujeito às enfermidades e limitações humanas. Esperamos la redención completa de nuestro cuerpo físico, la razón por la cual todavía está sujeto a enfermedades y limitaciones humanas. A plena redenção do nosso corpo acontecerá somente quando se cumprir o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, que vamos ler agora para encerrar. La redención completa de nuestro cuerpo solo ocurrirá cuando se cumpla 1 de Corintios 15, 54, el cual vamos a leer enseguida. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. Isto é promessa de Deus. Esto es promesa de Dios. Quando isto se cumprir, Cuando esto se cumpla, nunca mais ficaremos doentes. nunca más habrá dolor o enfermedad. Receberemos um novo corpo. Recibiremos un nuevo cuerpo. É promessa de Deus. Es promesa de Dios. Mas Deus é poderoso. Mas Dios es poderoso, Mas Ele faz da sua forma, mas Él lo hace a su forma, da sua maneira. de su manera. O Senhor é maravilhoso. El Señor es maravilloso. Faz milagres, Él hace milagros, prodígios e maravilhas. prodigios y maravillas. Mas Ele é soberano Mas Él es soberano e cura quando quiser. y cura cuando Él quiere. Vamos orar? Vamos a orar. Senhor Jesus, eu peço a tua bênção. Señor Jesús, E eu te pido tua bênção. yo te pido que me bendigas Abençoe esta pessoa que está escutando este programa. y que bendigas a esa persona que está escuchando ese programa. Que possa receber a tua palavra em seu coração. Que pase y reciba esa palabra en su corazón. Que o teu espírito encha esta pessoa. Que tu espíritu entre en esa persona. Porque vivemos debaixo da paz. Porque vivamos debajo de la paz. Na confiança que temos no Senhor. Una confianza en el Señor. Não vivemos debaixo de medo. No vivamos debajo del miedo, Amedrontados. amedrentados. Vivemos debaixo de uma fé viva. Vivimos debajo de una fe viva, Sabendo que o Senhor está à nossa direita e à nossa esquerda. Sabemos que el Señor está a nuestra derecha y a nuestra izquierda. É o Senhor quem nos guarda. El Señor es quien nos guarda, Mas nem por isso devemos tentá-lo. mas no por eso debemos tentarlo. Mas ter uma fé viva. Tenemos una fe viva, Uma fé bíblica. una fe bíblica, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. O Senhor te abençoe. El Señor te bendiga. Estaremos aqui na próxima semana, Estaremos aquí la próxima semana, se o Senhor assim permitir, si el Señor así lo permite, para estarmos encerrando a terceira e última parte desse estudo. para estar terminando o cerrando la tercera y última parte de este estudio, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús, Porque este é o Evangelho. porque eso es el Evangelio. E o Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios.